Okay games, slow mo tutorial ng I Want You Back with a Twist. Hinay-hinay lang mga kaidat ang tuhod natin. Alam mo na, so simulan mo muna sa side kick. Kabilaan yan. Tapos front kick. Ikot, pana. Kabilaan din. Tapos turo, angkin. Tapos running man. Habang umali ang kamay. Tumatapik din. Dire-diretso lang pa. Tapos yoyo. Tapos break. Clap, clap. Tapos hatak. Then siko. Tapos bura. Kabilaan. Turo. And pose. Okay? Yun lang yun. Lagyan ito na mas mabilis sa tugtog. Yakan-yakan. Sabay-sabay tayo. Let's go! Okay naman, yakan-yakan nyo na yan, go! Let's chance!